XR 150. Hirapanda rin. Problema valve. Ayan o. Singaw. Umaya mo na ikabit yan. I-grind nyo muna to. Valve seal. Goods pa. Yun lang problema. Valve lang, valve. Okay. Update tayo mamaya pag okay na. Okay na, napalitan na natin ang bago. Kakabit na natin. Yan. 100% na. Kakabit na natin to para ano. Ito, linisin nyo rin to. Yung ulo para magandang magiging resulta. Yan. Ibalik nyo yung ignition coil na tinanggal nyo. Hindi yan nasira. Kayo, nag-iinvento kayo ng sakit ng motor ha. Okay. Mamaya pag umandar, update tayo. Goods. Oh, patay. Goods na yan. Oh, balik nyo na yan. Goods na yan. Pakabisik lang palang sira eh. Hindi nyo mauli-huli.